मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 711 ईस्वी बमुताबिक 92 हिजरी बनो उमैया के छठे नामवर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की हुक्मरानी थी। मुसलमान फ़ौजें जहां मशरिक़ में हुजाज बिन यूसुफ़ के 17 साला भतीजे और नामवर सपा सलार मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में सिंध को फ़तह कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ मगरिब में तारिक बिन ज़ियाद की कमान में यूरोप के दरवाज़े पर दस्तक दे रही थीं। शुमाली अफ्रीका के बिल्कुल सामने बर आज़म यूरोप के जनूब मगरबी किनारे पर एक हसीन व जमील जजीरा नुमा इलाका आइबेरिया है। वहाँ मौजूद एक मुस्लिम रियासत थी जिसे इस्लामी तारीख़ में उंदलुस के नाम से याद किया जाता है। ये रियासत मौजूदा हस्पानिया यानी स्पेन, पुर्तगाल और फ़्रांस के कुछ जनूबी इलाकों पर मुश्तमिल थी। अब भी इसे मुस्लिम हस्पानिया यानी मुस्लिम स्पेन या इस्लामिक आइबेरिया भी कहा जाता है। मुसलमानों ने इस इलाके पर 711 से लेकर 1492 ईस्वी तक तकरीबन 800 बरस हुकूमत की। उंदलुस की मुसलमानों के हाथों फतह की कहानी बड़ी वलवला अंगेज़ और ज़ालिमों के लिए इबरत की निशानी है। जब कोई मुआशरा गल सड़ जाता है, उसके अवाम बदहाल और ऊंचा तबका जालिम और अयाश हो जाता है, तो कानून फितरत है कि उस मुआशरे में इनकलाब लाने के लिए निचला तबका या तो बागी हो जाता है या उस पर कोई बैरूनी कौम मुसल्लत हो जाती है। 8वीं सदी के आगाज़ यानी 711 ईस्वी में उंदलुस की भी यही हालत थी। उंदलुस की फ़तह का फौरी सबब ये हुआ कि उंदलुस ही के एक इलाके सब्ता का हुक्मरान काउंट जूलियन खुद मूसा बिन नसीर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसे उंदलस पर हमला करने की दावत दी। मूसा बिन नसीर उस वक्त शुमाली अफ्रीका में मुसलमान रियासत के गवर्नर थे। मूसा बिन नसीर को हमला की दावत देने की पीछे वजह यह हुई कि उंदलस में ये रिवायत था कि उमरा की लड़कियां शाही महल में मलका की खिदमतगारों के साथ तालीम और तरबियत पाती थीं। काउंट जूलियन की लड़की फ्लोरिंडा भी उंदलस के शहनशाह रॉडरक के महल में रहती थी। फ्लोरिंडा बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से रॉडरक ने इखलाक व एतमाद के तमाम तकाज़ों को नज़रअंदाज करके उसकी असमंदरी की। फ्लोरिंडा ने यह इतला अपने वालिद को भेजी तो वो दारुल हुकूमत तलीतला में वाक़ शाही महल पहुंचा। उसने अपने जज्बात को बादशाह पर ज़ाहिर नहीं होने दिया और सिर्फ ये दरख्वास्त की कि फ्लोरिंडा की माँ बिस्तर मरकबर है, इसलिए उसे वापस जाने की इजाज़त दी जाए। शहनशाह रॉडरक ने जूलियन की बहुत इज़्ज़त अफजाई की और उसको बहुत से एजाज़ात से भी नवाजा और रुखसत करते वक्त उससे ये फरमाइश की कि शिकार के लिए उम्दा बाज भेजे जाएँ। काउंट जूलियन ने उसकी बात के जवाब में कहा कि इस मर्तबा मैं ऐसे बाज भेजूँगा कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। चुनाचे काउंट जूलियन दारुल हुकूमत से वापस लौटा तो ख़ुद मूसा बिन नसीर के पास गया। मूसा बिन नसीर ने उसकी इज़्ज़त व तकरीम की। जूलियन ने मूसा को शहनशाह रॉडरक के जुल्म व बर्बरियत के उस निज़ाम से आगाह किया और मदद की दरख्वास्त की। मूसा बिन नसीर ने 711 ईस्वी बमुताबिक 92 हिजरी मारूफ बर्बर जर्नैल तारिक बिन ज़ियाद को 7000 फ़ौज के साथ हस्पानिया पर लश्कर कुशी के लिए रवाना किया। अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में वाक़े 13 किलोमीटर चौड़ाई पर मुश्तमिल आबनाए को अबूर करने के बाद इस्लामी लश्कर 9 जुलाई 711 ईस्वी को उस जगह पहुंचा जिसे जबल तारिक कहा जाता है, जो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम है। हस्पानवी ज़बान में अरबी नाम जबल तारिक बिगड़ कर जिब्राल्टर कहलाता है और अबनाए जिसे अबूर करके वो यहाँ पहुँचे थे अबनाए जिब्राल्टर कहलाता है। तारिक ने साहिल उंदलस पर उतरते ही उन कश्तियों को आग लगा दी जिन पर सवार होकर वो शुमाली अफ्रीका से यहाँ आए थे और अपनी फ़ौज के साथ ये तारीख़ी खिताब किया जिसके अल्फाज यूँ थे: ऐ लोगो, जाए फ़रार कहाँ है? तुम्हारे पीछे समंदर है और सामने दुश्मन, और बाखुदा तुम्हारे लिए साबित कदमी और सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। तारिक का पहला मुकाबला थेविड मीर वाली मर्सिया के साथ हुआ। थेविड मीर रॉडरक का तजर्बाकार जर्नैल था, लेकिन वो शिकस्त खाकर इस बुरी तरह से बदहवास हुआ कि उसने बादशाह के पास पहुंचकर जो इतला दी वो ये थी: हमारे मुल्क पर ऐसे लोगों ने हमला किया है जिनका वतन मालूम है ना असलियत के कहाँ से आए हैं, ज़मीन से निकले या आसमान से उतरे हैं। रॉडरक ने इस इतला पर शुमाली स्पेन की जंगों को मुलतवी किया। फ़ौरन दारुल हुकूमत पहुँचे और हर तरफ हरकारे दौड़ा दिए। जगीरदारों और उमरा को फ़ौजें लेकर पहुँचने का हुक्म दिया। पादरियों ने मजहबी जंग का आगाज़ किया और 1 लाख लश्कर इकट्ठा हो गया। 19 जुलाई 711 ईस्वी के दिन वादी लक्का के मकाम पर हस्पानवी अफवाज के साथ मुसलमान फ़ौज का मुकाबला हुआ।
دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو عجیب منظر تھا۔ ایک طرف 1,00,000 ٹڈی دل کا لشکر جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا، اور دوسری طرف صرف 7,000 مجاہدین۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے چہرے پر اس صورتحال کا رد عمل پڑھا تو ان سے خطاب کیا: اے جواں مردو، جنگ کے میدان سے اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ صبر اور مستقل مزاجی کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تمہارے دشمن کے پاس فوج بھی ہے اور اسلحہ بھی۔ تمہارے پاس بجز تمہاری تلواروں کے اور کچھ بھی نہیں۔ دشمن جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھا آ رہا ہے، اس کے دانت کھٹے کر دو، اس کی قوت کو ختم کر دو۔ میں نے تم کو ایسے امر کے لیے نہیں پکارا جس سے میں خود گریز کروں۔ میں نے تم کو ایسی زمین پر لڑنے کے لیے آمادہ نہیں کیا جہاں میں خود لڑائی نہ کروں۔ اگر تم نے ذرا بھی ہمت سے کام لیا تو اس ملک کی دولت و حشمت تمہارے جوتوں کی خاک ہوگی۔ تم نے اگر یہاں کے شاہ سواروں سے نمٹ لیا تو خدا کا دین، رسول اللہ کا حکم یہاں جاری و ساری ہو جائے گا۔ یہ جان لو، جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں ہوں۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی جو اٹھے گی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ عاقل و دانا ہو کر کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا، اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ کمانڈر طارق بن زیاد کے خطاب نے مسلمان لشکر میں نئی روح پھونک دی۔ چنانچہ مسلمان فوج بے جگری سے لڑی اور ہسپانوی افواج کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ بادشاہ راڈرک فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اندلس کی مرکزی حکومت کی شکست کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کی۔ ملک کے طول و عرض میں اسلامی فوج کے دستے فتوحات حاصل کرنے لگے۔ مسلمانوں نے پہلا حملہ اسیجا پر کیا، جہاں شکست خوردہ فوج جمع ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اکتوبر 711 عیسوی میں اندلس کا نامور شہر قرطبہ مغیث رومی کے ہاتھوں فتح ہوا، اور دوسرے شہر بھی یکے بعد دیگرے تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے۔ مالکا اور غرناطہ بھی فتح ہو گئے۔ دارالحکومت تلیطلہ کے باشندے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بعد ازاں اگلے سال جون 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے خود 18,000 فوج لے کر اندلس کی طرف پیش قدمی کی اور اشبیلا، کرمونا اور ماردہ کو فتح کیا۔ دونوں اسلامی لشکر تلیطلہ کے مقام پر آن ملے جو پہلے ہی کسی مزاحمت کے بغیر فتح ہو چکا تھا۔ اسلامی لشکر جن شہروں کو فتح کرتا، وہاں کے مفلوق الحال مقامی باشندے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیتے۔ عوامی پذیرائی کچھ اس قدر بڑھی کہ صرف 2 سالوں میں مسلمانوں نے پورا ہسپانیہ فتح کر لیا۔ طارق بن زیاد کی فتوحات میں آخری فتح خلیج بسکونیہ پر واقع شہر شیخون کی تھی، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ روک کر ملکی انتظام و انصرام کی طرف توجہ دی گئی۔ اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ وہ اور طارق بن زیاد اس مہم کو یہیں چھوڑ کر دمشق چلے آئیں۔ 2 سال کی قلیل مدت میں کم و بیش سارا ہسپانیہ فتح ہو چکا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے وہاں سے واپسی سے پہلے اس کے انتظام حکومت کا اہتمام کیا، قرطبہ کو اندلس کا دارالحکومت قرار دیا، اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا حاکم بنایا، اور خلیفہ کے حکم کے مطابق طارق بن زیاد کے ساتھ 95 ہجری میں بے پناہ مال غنیمت لے کر پایہ تخت دمشق روانہ ہو گئے۔ اندلس کی سرزمین اسلام کی علمی تاریخ میں بڑی زرخیز ثابت ہوئی۔ اس کا مقام مردم خیزی میں کسی طرح بھی بغداد اور دمشق کی دارالعلوم سے کم نہیں تھا۔ اندلس کی کوکھ سے جن عظیم سائنسدانوں نے جنم لیا، یہ انہی کا کسب کمال تھا جس کی بدولت قرطبہ جیسا عظیم شہر قرون وسطیٰ میں رچ کے فلک بنا۔ اندلس کی تمدن زندگی کے پیچھے اس کے جلیل القدر سائنسدانوں کا ہاتھ تھا۔ قرون وسطیٰ کی بہت سی نامور شخصیات اندلس ہی سے تعلق رکھتی تھیں۔ چنانچہ عظیم مفکر قرآن امام شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور عالم سیاح ابن بطوطہ اور ابن جبیر، موجود سرجری و ماہر امراض چشم ابوالقاسم الزہراوی، خالق فلسفہ وحدت الوجود محی الدین محمد ابن العربی، جنہیں اسلامی تصوف میں شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عظیم فلسفی و طبیب ابن رشد، عظیم اسلامی ماہر فلکیات ابو اسحاق الزرقالی، عالم اسلام کے مشہور و معروف مورخ، فقیہ اور فلسفی
इमाम इब्न खल्दून, नामवर तबीब इब्नुल हैसम, माहिर फ़ल्कियात व अलजबरा नसीरुद्दीन तूसी और दीगर बेशुमार अलमी व अदबी शख्सियात का ताल्लुक़ हस्पानिया ही की सरजमी से था। इन मुसलमान साइंसदानों ने इल्म को सिर्फ़ इस्लाम ही की दौलत समझते हुए महदूद करने की बजाय अपने दरवाज़े हर मज़हब के मानने वालों के लिए खुले रखे और इल्म को बनी नोए इंसान का मुश्तरका विरसा करार दिया। चुनांचे हस्पानिया की यूनिवर्सिटियों में मसीह और यहूदी तलबा भी बड़ी तादाद में तालीम हासिल करने आते थे। हत्ता कि मुसलमान साइंसदानों के यहूदी और मसीह शागिर्द बाद में नामवर साइंसदान हुए और अपनी कौम में साइंसी तालीम की तरवीज का बायस बने। यहीं से हस्पानिया का इल्मी सरमाया मगरबी और वस्ती यूरोप मुंतकिल होना शुरू हुआ। 10वीं सदी ईस्वी में ही करतबा यूरोप का महज़ब तरीन और मुतमद्दन शहर बन चुका था। ये दुनिया के काबिल तहसीन और हैरान कुन अजायबात में शामिल था। ये रियासत हाय बल्कान का वीनस कहलाता था। इस्लामी दौर हुकूमत में करतबा यूरोपी तहजीब का मरकज़ और दुनिया का सबसे बड़ा इल्म व दानिश का मकाम था। ताहम मुसलमानों के हस्पानिया से अखराज के बाद करतबा की हैसियत सूबाई शहर की सी होकर रह गई। आज वो अजीमुशान जामिया मस्जिद करतबा उन अजीम दिनों की याद दिलाती है जब करतबा हस्पानिया में अरब सल्तनत का दारुल हुकूमत था। मोहतरम दोस्तों, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम हस्ती हैं जिनकी निस्बत से मुसलमानों का एक बड़ा तबका फ़क़ी लिहाज से हनफी कहलाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का इसमें ग्रामी नोमान, वालिद का नाम साबित और कुनियत अबू हनीफ़ा है। आप रहमतुल्लाह अलैह को बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से शर्फ़ नियाज़ हासिल रहा और हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बशर हाफ़ी जैसी अजीम हस्तियाँ आपके तनज़्ज़ुम में शामिल रहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल 40 साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा फरमाते रहे और तवील सजदों की वजह से आपके घुटनों में ऊँट के घुटनों जैसे निशान पड़ गए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह रात भर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते, बार बार हज़ूर इलाही में ये अर्ज़ करते, अगर रोज़ क़यामत अबू हनीफ़ा की बख्शिश हो गई तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। ये जुमला कहकर आप गश खाकर गिर जाते। जब होश में आते फिर यही जुमला दोहराते और ज़ारो कतार रोते थे। कभी रात घंटों अपनी दाढ़ी मुबारक हाथ में पकड़कर ज़ारो कतार रोते और अर्ज़ करते कि मौला अपने मुजरिम को मुआफ़ फरमा दे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इमामों के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत व दानाई के कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे। ये बड़ी शानदार वीडियो है, ईमान अफरोज़ वीडियो है, इसे आखिर तक देखिएगा, इससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक दफ़ा एक शख्स अपने माल को हिफाजत की खातिर किसी जगह दफन कर दिया। कुछ अर्सा के बाद वो भूल गया कि उसने अपना माल कहाँ छुपाया था। बड़ी उसने कोशिश की, बड़ा याद किया, लेकिन उसको ये याद नहीं आ रहा था कि उसने माल कहाँ छुपाया था। अपनी इस मुश्किल के हल के लिए वो शख्स हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपसे अपना मुद्दा बयान किया। आपने फरमाया कि ये कोई फ़क़ी मसला तो नहीं है कि मैं तुम्हें इसका हल बताऊं। हाँ, तुम्हें एक हीला ज़रूर बता देता हूँ। ऐसा करो कि आज सारी रात नमाज में गुजारो। वो शख्स घर गया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। चौथाई रात ही अभी गुजरी थी कि उसे वो जगह याद आ गई। चुनाचे वो नमाज छोड़कर वहाँ पहुँचा, अपना माल निकाल लाया। सुबह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपने फरमाया कि मैंने इस ख्याल से तुम्हें ये कहा था कि शैतान तुम्हें सारी रात इबादत की मोहलत नहीं देगा और वो जगह याद दिला देगा, लेकिन तुम्हें ये चाहिए था कि बाकी रात शुक्र के तौर पर नमाज़ पढ़ते रहते। इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में महदी जो उमवी खलीफा था, उसके दरबार में एक दहरिया आया जो खुदा की ज़ात से इनकार करता था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है। ये कायनात तिबी रफ्तार से ख़ुद बनी है और ख़ुद ही चल रही है। लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सब एक तबई कारखाना है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। ये उसका दावा था और उसने चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलिम हो उसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि उससे बहस करूं। और लोग गलती में मुब्तला हैं कि अपनी ताकतों को खामखा एक गैबी ताकत के ताबे कर दिया है जो सारे जहान को चला रही है। तो उस ज़माने में सबसे बड़े आलिम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह थे। महदी ने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी भेजा। रात का वक्त था, रात ही को खलीफा का दरबार मुनक़िद होता था।
आदमी भेजा कि वो आकर इस दरिये से बहस करे और उसे समझाएं कि वो राह रास्त पर आ जाए। चुनाचे आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है, उसे दजला कहते हैं। उसकी एक जानिब शाही महल्लात थे और एक जानिब शहर। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि शहर में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके आना पड़ता था। उसने कहा कि असल में दरबार में एक दरिया आ गया है और वो दावा कर रहा है कि खुदा का वजूद नहीं है और ये कायनात खुद ब खुद चल रही है और आप रहमतुल्लाह अलैह को मनाजरा के लिए बुलाया गया है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, आप जाके कह दें कि मैं आ रहा हूँ। वो आदमी वापस चला गया और कहा कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने खबर कर दी है और आप अभी आने ही वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ है, खलीफा, उमरा, वज़रा सारे बैठे हुए हैं और वो दरिया भी बैठा है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतज़ार है, मगर इमाम साहब हैं कि आ ही नहीं रहे। रात के 12 बज गए, इमाम साहब नहीं पहुँचे। दरिये की बन आई। उसने कहा कि मालूम होता है इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फ़लसफ़ी आया है, मैं उससे निमट नहीं सकूँगा, इसी वास्ते घर में छुप के बैठ गए हैं और आप यकीन रखें कि वो नहीं आएंगे। मेरे मुकाबले में कोई आ भी नहीं सकता। अब खलीफा भी मुतअम्मिल है और हैरान है, दरबारी भी परेशान है और दरिया बैठा शेखी दिखा रहा है। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुँचे, दरबार में हाजिर हुए। खलीफा वक्त ने ताज़ीम की जैसे उलमाए रब्बानी की जाती है। तमाम दरबार भी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप इतनी देर में क्यों आए? आदमी रात के 8 बजे भेजा गया था, अब रात का 1 बजा है, आखिर इतनी ताख़ीर की वजह क्यों हुई? ये शाही हुक्म था, उसकी तामील तो बहुत जल्द हो जानी चाहिए थी, ना ये कि आप इतनी देर लगाते। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक अजीब व गरीब हादसा पेश आ गया था जिसकी वजह से मुझे देर लगी और उम्र भर में मैंने कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा। मैं हैरान हूँ कि क्या किस्सा पेश करूँ और ये कैसा हादसा था। इस शुद्ध मुझ से आपने वो वाक़या बयान किया कि सारा दरबार हैरान हो गया कि आखिर क्या हादसा था जो पेश आ गया। फरमाया कि अजीब व गरीब ही वाक़या था और ख़ुद मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया कि क्या किस्सा था। जब सारे दरबार को खूब शौक़ दिला दिया और सब सरापा शौक़ बन गए, हत्ता कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ने भी कहा कि फरमाइए आखिर वो क्या वाक़या था, क्या किस्सा था जो आपके साथ पेश आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किस्सा यूँ पेश आया कि जब मैं हुक्म शाही पर शाही दरबार में आने के लिए चला तो बीच में दरिया था। दरिया के किनारे पहुँचा तो अंधेरी रात थी, ना कोई मला था और ना ही कोई कश्ती थी। आने का कोई रास्ता नहीं था। मैं हैरान था कि दरिया को किस तरह पार करूँ। इसी शश व पंज में खड़ा था कि मैंने ये हादसा देखा कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद लकड़ी के निहायत उम्दा तख्ते बने बनाए निकलना शुरू हो गए और एक के बाद एक निकलते चले आ रहे हैं। मैं हैरत से ये सब देख रहा था कि या अल्लाह, दरिया में से मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बनाए तख्ते कहाँ से आए? अभी मैं इसी हैरत में था कि इससे भी ज़्यादा अजीब वाक़या पेश आया कि तख्ते खुद ब खुद जुड़ने शुरू हो गए। जुड़ते जुड़ते वो कश्ती की सूरत इख्तियार कर गए। मैंने कहा कि या अल्लाह, ये किस तरह से कश्ती बन गई? आखिर इन्हें कौन जोड़ रहा है? और ऊपर नीचे खुद ब खुद तख्ते जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी मैं इसी हैरत में था कि दरिया के अंदर से लोहे की कीलें निकलना शुरू हो गईं और ख़ुद ब खुद उस कश्ती के अंदर ठुकनी शुरू हो गईं और जुड़ जुड़ के बेहतरीन किस्म की कश्ती तैयार हो गई। मैं अभी इसी हैरत में ही था कि ये क्या माजरा है कि ये तख्ते जो जुड़े हुए थे और जिनकी कश्ती बन गई थी, उसकी दर्जों से पानी अंदर घुस रहा था। दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोगन निकलना शुरू हुआ और उन दर्जों में और उन खाली जगहों में भरना शुरू हुआ जिससे पानी अंदर आ रहा था। अभी मैं इसी हैरत में था कि वो कश्ती खुद ब खुद ठीक होकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई गोया मुझे सवार कराना चाहती है। मैं भी उस कश्ती में बैठ गया। वो खुद ब खुद चली और मुझे लेकर रवाना हो गई। दरिया की धार पर पहुंची तो पानी इधर को आ रहा था, कश्ती खुद ब खुद उधर को जा रही थी क्योंकि शाही महल्लात उधर को थे। मैं हैरान था कि या अल्लाह, आखिर पानी के बहाव के खिलाफ कौन इस कश्ती को लेके जा रहा है? यहाँ तक कि शाही महल के करीब किनारे पर पहुँच गई और आखिर में झुककर फिर किनारे पर खड़ी हो गई ताकि मैं उसमें से उतर जाऊँ। फिर मैं उससे उतर गया। फिर मेरे देखते ही देखते वो कश्ती गायब हो गई। घंटा भर उसी किनारे पर
اور گھنٹہ بھر دوسرے کنارے پر کھڑا میں یہ سوچتا رہا کہ یہ آخر قصہ کیا تھا۔ یہ سانحہ جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی ہے اور گھنٹے لگ گئے، اب تک میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے مجھے بلایا گیا تھا اور میں 1 بجے پہنچا ہوں۔ دہریہ نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی وہ جڑنے لگیں اور خود ہی کیلیں اس میں ٹھکتی جائیں، خود ہی روغن آ جائے اور خود کشتی اپنے آپ کو جھکا دے اور آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے وہ چل پڑے، خود ہی وہ کنارے پر آپ کو پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بھی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند اور فاضل اور عالم ہیں، امام کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا خود تو موجود نہ ہو اور وہ خود بخود بن جائے؟ کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں، خود بخود ٹھک گئیں، کوئی روغن بھرنے والا نہیں اور خود بخود وہ بھر گیا، کوئی چلانے والا ملا نہیں اور خود ہی وہ چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے پاس جانا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی کوئی بات ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھونکنے والے کے اس کی کیلیں نہ ٹھک سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، اور یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی یہ سب خود چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان انسان کے بس میں نہیں، وہ خود بخود بن جائے، تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی ہے؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ چنانچہ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی، اور دہریہ اپنا سا منہ لے کر واپس آ گیا۔ اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری بنیاد ہی ختم ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی، چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے چوری کرنے کے بعد گھر والے کو پکڑا اور زبردستی اس سے حلف لیا کہ اگر تو نے کسی کو ہمارا پتہ بتایا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا۔ وہ چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر گھر تو سارا خالی ہو چکا ہے، لہذا مال اور بیوی کے درمیان اس نے فیصلہ کرنا تھا۔ بڑا پریشان ہوا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہ حاضر ہوا، بہت غمگین اور اداس پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کچھ تو کہو۔ اس نے کہا اگر ہم نے کچھ کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجمالاً کہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے، اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا کسی کو پتہ بتلایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو اسی محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں یہ سن کر شور مچ گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گا؟ علماء فقہا سب پریشان تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی۔ اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس مسجد میں وہ چور بھی موجود تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا اور آپ دروازے کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور ایک طرف اس شخص کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق وہ کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر وہ بیٹھ جاتا۔ اسی طرح اس نے گو کہ بتلایا نہیں
मगर बतलाए बगैर सारे चोर मुतय्यन हो गए कि ये सब चोर हैं। चुनांचे चोर भी पकड़े गए, माल भी मिल गया और बीवी भी हाथ से नहीं गई। एक मरतबा वक्त के बादशाह ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शेबी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम सौरी रहमतुल्लाह अलैह और एक और फ़कीह की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया। वो चाहता था कि इन चारों में से किसी एक को काज़ी उल क़ज़ा यानी चीफ़ जस्टिस बना दे, लेकिन ये चारों बनना नहीं चाहते थे। चुनांचे पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। रास्ते में जब एक जगह वो आराम करने के लिए रुके, उस वक्त चौथे फ़कीह बैठे बैठे इस तरह उठे जैसे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत हो। इस तरह वो वहाँ से खिसक गए। पुलिस वाले इंतज़ार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। अब बाकी 3 रह गए थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वहाँ क्या होगा। दूसरों ने कहा कि हाँ, लगाइए अंदाज़ा। कहने लगे कि मैं वहाँ जाकर ऐसी बात कहूँगा कि खलीफा मंसूर के पास उसका जवाब ही नहीं होगा, लिहाजा मैं छूट जाऊँगा। शेबी रहमतुल्लाह अलैह भी कोई हीला कर लेंगे, लेकिन सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फंस जाएंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। जब तीनों हजरात को दरबार में पहुँचाया गया तो इमाम शेबी रहमतुल्लाह अलैह ज़रा आगे बढ़े और जाकर खलीफा मंसूर से कहने लगे, आपकी बीवी बच्चों का क्या हाल है, आपके महल का क्या हाल है, आपके अस्तबल का क्या हाल है, आपके गधों का क्या हाल है, आपके घोड़ों का क्या हाल है। खलीफा मंसूर को ये बहुत अजीब लगा कि मैं जिस शख्स को चीफ़ जस्टिस बनाना चाहता हूँ वो सब के सामने मेरे घोड़ों, गधों और मेरे बीवी बच्चों का हाल पूछ रहा है। दिल में सोचा कि ये शख्स इस मनसब के लिए काबिल नहीं है। चुनांचे इमाम शेबी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि मैं आपको काज़ी उल क़ज़ा नहीं बना सकता। इस तरह इमाम शेबी रहमतुल्लाह अलैह बच गए। अब खलीफा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा कि अबू हनीफ़ा, मैंने आज के बाद आपको चीफ़ जस्टिस बना दिया। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और फरमाया कि मैं चीफ़ जस्टिस बनने के काबिल नहीं हूँ। खलीफा मंसूर ने कहा, नहीं नहीं, आप इस काबिल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि खलीफा साहब, अब 2 बातें हैं। मैंने जो कुछ कहा या तो वो सच है या वो गलत है। अगर तो वो गलत है तो झूठ बोलने वाला शख्स चीफ़ जस्टिस नहीं बन सकता, और अगर वो सच है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं चीफ़ जस्टिस बनने के काबिल नहीं हूँ। अब खलीफा हैरान और परेशान था। अगर कहता कि अबू हनीफ़ा आपने ठीक कहा तो भी अबू हनीफ़ा छूटते थे, और अगर कहता आपने गलत कहा तो भी अबू हनीफ़ा छूटते थे। इस तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त के खलीफा को भरे दरबार में लाजवाब कर दिया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के महल्ला में एक मोची रहता था जो नहायत रंगीन तबा और खुश मिजाज था। उसका मामूल था कि दिन भर मेहनत मजदूरी करता, शाम को बाज़ार जाकर गोश्त और शराब खरीद लाता। कुछ रात गए दोस्त अहबाब जमा होते, खुद सीख पर कबाब लगाता, खुद भी खाता, यारों को भी खिलाता। खूब शराब का दौर चलता और मज़े में आकर वो शेर कहता। वो शेर तो अरबी में थे जिनका तर्जमा ये है कि यानी लोगों ने मुझको हाथ से खो दिया, और कैसे बड़े शख्स को खोया जो लड़ाई और रखना बंदी के दिन काम आता। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का घर क्योंकि उसके घर के साथ था, आप रहमतुल्लाह अलैह रात भर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते। उसके घर की आवाज़ें भी आप तक पहुँचती थीं और आप भी उसको सुनते थे। एक रात ऐसा हुआ कि शहर का कोतवाल उधर आ निकला और उस शख्स को गिरफ़्तार करके ले गया और कैद खाना में भेज दिया। सुबह को इमाम साहब ने दोस्तों से तज़किरा किया कि गुज़श्ता रात हमारे हमसाया की आवाज़ नहीं आई, नामालूम क्या वजह हुई। लोगों ने इमाम साहब से तमाम माजरा बयान कर दिया कि इस तरह रात को कोतवाल आया था और उसको पकड़ के ले गया है और वो गरीब इस वक्त कैद खाना में है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त सवारी तलब की और दरबार के कपड़े पहनकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। कोफा के गवर्नर को लोगों ने इतला दी कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आपसे मिलने आए हैं। उसने ये सुनते ही आपके इस्तकबाल के लिए अपने दरबारियों को भेजा। जब आपकी सवारी नज़दीक आई तो गवर्नर ख़ुद भी ताज़ीम के लिए उठा और नहायत अदब व एहतराम से लाकर आपको बिठाया और अर्ज़ किया कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों तकलीफ़ फरमाई, मुझे बुला भेजते, मैं खुद हाजिर हो जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे महल्ले का एक मोची था, वो मेरे घर के पास रहता था। आपके कोतवाल ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि उसे रिहा कर दिया जाए। गवर्नर ने उसी वक्त हुक्म भेजा और वो रिहा कर दिया गया। इमाम साहब ईसा गवर्नर से रुखसत होकर चले
تو وہ موچی بھی آپ کے ہم رکاب ہو گیا۔ امام صاحب نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیوں بھائی، ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا کہ آپ نے حق ہمسائیگی خوب ادا کیا۔ امام صاحب کے اس خلق و مروت کا اس کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے عیش پرستی سے توبہ کی اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم و فقہ میں اس نے مہارت حاصل کی اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے میں 2 حکومتوں بنو امیہ اور بنو عباس سے سابقہ پڑا۔ ہر حکومت نے آپ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن آپ نے نہایت جرأت اور استقامت کے ساتھ استعمال ہونے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں آپ کو دونوں حکومتوں کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے۔ بنو امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد کی طرف سے یزید بن عمر بن حبیرہ عراق کا گورنر تھا۔ اس نے چاہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منصب قضاء قبول کر لیں، لیکن امام صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ ابن حبیرہ نے قسم اٹھا لی کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے تو وہ ان کے سر پر کوڑے بھی برسائے گا اور قید بھی کر دے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صورتحال بتلائی گئی اور عہدہ قضاء قبول کر لینے کا مشورہ دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن حبیرہ کے کوڑے کھا لینا دنیا میں میرے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت آخرت میں گرزوں کے برداشت کرنے کے۔ خدا کی قسم میں یہ عہدہ بالکل قبول نہیں کروں گا، چاہے وہ مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دے۔ ابن حبیرہ نے آپ کو زندان میں ڈال دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو جیل سے بلوایا اور دو بدو بات کی اور قسم کھائی کہ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عہدہ قبول نہیں کریں گے تو میں ان کے سر پر اتنے کوڑے لگواؤں گا کہ یہ مر جائیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ابن حبیرہ کو صرف میری ایک موت تک ہی اختیار ہے، اور آپ نے ابن حبیرہ کا حکم نہیں مانا۔ ابن حبیرہ نے امام صاحب کے 110 کوڑے لگوائے۔ روزانہ 10 کوڑے لگوانے کا معمول تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب کی یہ مظلومیت یاد آتی تو آپ رونے لگ جاتے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ کے حضور میں اس کے رحم و کرم کی دعا کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے والد حماد کے ساتھ مقام کناسہ کوفہ کا ایک محلہ تھا، اس سے گزرا تو میرے والد رونے لگے۔ میں نے پوچھا کہ ابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ ابن حبیرہ نے میرے والد اور تمہارے دادا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل 10 روز تک کوڑے لگوائے تھے۔ روزانہ 10 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ امام صاحب سے کہا جاتا تھا کہ منصب قضاء قبول کر لو، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابن حبیرہ کی قید سے چھوٹے تو مکہ مکرمہ چلے گئے۔ پھر جب 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت کا سورج غروب ہو گیا اور حالات سازگار ہوئے تو آپ واپس کوفہ تشریف لے آئے۔ آپ جب کوفہ تشریف لے آئے تو ابو جعفر منصور تخت خلافت پر متمکن تھا۔ منصور بھی مطلق العنان حکمران ثابت ہوا۔ ابو جعفر منصور نے آپ کو کوفہ سے بغداد بلایا اور آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ منصب قضاء قبول کر لیں، سلطنت اسلام کے تمام علاقوں میں آپ کے ہاتھوں سے ہی قاضی مقرر ہوں۔ مختلف حیل و حجت سے آپ کو قید کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ منصور نے بڑی سخت قسم اٹھا لی کہ اگر آپ یہ منصب قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قید بھی کروں گا اور آپ پر سختی بھی کروں گا۔ اس پر بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ خلیفہ منصور نے آپ کے جیل بھیج دینے کا حکم جاری کر دیا۔ منصور جیل میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ پیغام مسلسل بھیجتا رہا کہ اگر آپ میری بات مان لیں اور میرا مطالبہ قبول کر لیں تو میں آپ کو رہا کر دوں گا اور آپ کی عزت و تکریم اور اعزاز و اکرام بھی کروں گا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سختی سے انکار فرماتے رہے۔ منصور اس پر غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ ہر روز آپ کو زندان سے باہر لا کر کوڑے لگائے جائیں۔ جب مسلسل یہ عمل ہونے لگا تو آپ اللہ کے حضور میں روئے اور اللہ سے رہائی کی دعا کی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کی جیل ہی میں پیٹ کی تکلیف اور سخت اذیت کی حالت میں وفات ہو گئی۔ آپ کا جنازہ باہر لایا گیا، دنیا آپ پر روئی اور آپ کا جنازہ پڑھا اور خیزران کے مقبرے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو محترم دوستو، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اسلام اور اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔